paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Balikat. Ayan si ate. Thank you for joining. Ang balikat yan, nandito na. Thank you for joining. Girls, sit down. Boys naman. Hanggang sa maubos kayo. Saan po sila nakaupo, ma'am? Okay. Johan. Ayun tumayo. I'm sorry. Ayun tumayo pag... Ready? 1, 2, hands up! 1, 2, 3, and paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Ulo yan? Ulo yan, Andre? Thank you for joining, Andre. Thank you for joining, Joe. Girls, kayo, sabay kayo with the boys. Sabay with the boys. Okay, tingnan nyo na po kung sino po yung mga out, ha? Hands up! Hands up! Ready? 5, 6, 7, and balikat! Ulo mo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, 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 paa. Tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Dito, dito. 1, 2, 3, and tuhod. Oh, diba? Out. Thank you for joining, kuya. Naka-ready, naka-ready, naka-ready. Hands up! Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Talagang sila. Paa, tuhod, balikat, ulo, balikat. Thank you for joining, kuya. Ito yung makasabi. Okay, one line lang sila sa dulo. O, yung tatlong, ay apat natin, girls. O, ready na, ha? Kids, sa game na to, 6 lang po ang mananalo. Galing yan. 11, ready, hands up! Tignan niyo po kung sino sa kanila magkakamali, ha? Ready? 5, 6, 7, and... Meron na? 5, 2, and... Paa, balikat, tuhod, paa. Saka yun. Naka-check-out na rin po. O parang mo sila naka-check-out na rin. Sino ba? Ito. Ito si Kuya. Okay. O, tatlo sila. Okay, stand. 2, 4, 6, 8. Last, 2 kids na lang yung ma-out. Panalo na yung 6. Balik. Pa kayo. 2, 4, 6, 8. May pangalan. Nakatong piyano. Hands up! Hands up! And ready? 1, 2, 3. Ulo. Balikat. Tuhod. Paa. Paa. Tuhod. Nagtatawa siya sa sarili niya, no? Kita nyo ka. Ito. O, sige na nga. Sa round na to, ito na yung final round. Okay? Final round na to, ha? Yung ma-out dito, out na. Siyempre. Tapos yung matitira ka na. Hands up! Hands up. Mag-ready na rin po rin sa magic show. 1, 2, 3, and paa, tuhod, balikat, ulo.
paa, tuhod, balikat, ulo, paa. Paa, tuhod. Yun si ate. Thank you for joining. Ang tuhod yan, taas. Thank you for joining ate. Sit down ka na. And congratulations para sa 7